Jong Jong. Patay. 3-1. Ayun. 3-1, 3-1. Alin dito? Ito? Asan yung stand mo ah? Wala pa, kinuha pa niya, ano? Busarli. Kinuha pa? Oo. Ayan. Puro highlights ni Kuya Jojo nakikita ko sa ano, Dito. video mo eh. Puro si Kuya Jojo nasa YouTube mo eh. Dito. Porto. Six na, 6. 6-3, 6-3. 6-3, tatlo. Pwede ba ito basahin? Oh, pwede. Luwa. Lagpas. Bang. Isa na lang, isa. 6-5. Foul. Isa na lang, 6-5. Seven. 7-5. Patay. Outbound. 7-5. 7-5, dalawa. Oh. Plaster. Diri ka ba? Iskurir ka ba dia? Po may. Ya, ikaw nagbutang ana. Sila. Kahapon. Ikaw na lang sa init pa. Katungway dubli. Lagi. Sagdi lang. 7 na. 7-5. 7-5. Pakis ko bilang. Seven six na. Seven six na, 7-6. Oi. Dia pwede dyan. Dyan. Idol. Isa lang, isa. Dalawa. 8-6. Oh, 8-6.
Tagal nyo na din naglaro ah. Naglaro kami nung biyernes sa ano 47. Ah, Hindi namin alam dito. Kaya nakapasok pala kayo doon. Aywa. Wala lang upuan, kulang ang upuan. 6 na score. Oh. Ewan, 9-6 9-6 na ba eh? 9-6 na. Basti na pagkahimo ba eh? Kay kuan ba? Wa masirado ba no? Lakta ba no? Adi, butangin nag-tip ba eh? Nakay-tip dito. Butangin nag-tip. Butangin nag-butangan niya nag-tip. Tipan ta na. Batang. Oh. Pre, may tape ka pre no? Oo. Oh. Bigyan natin yan ng tape. Ito libre oh. Oh, sayo na yan. Pagkakataon, dalawa kayo. Pagkakataon na yan. Oh, change. Change na. Hindi ko alam na. Wala man to din. 11 na yan sa amin. Ha? 11 na. 10 lang. 10 pa. Wala pa, yung una pa na. Diba? 7 na, 7. Oh. 7-10. Tatlo ha, 7-10. Oh, 8 na, 8. Dalawa na lang. 10-8. Oh, upload na. Kita mo yan. Wala ka. Nanto, memories na natin ito. Memories ba? Oo. Matagal na. Nakita ba niya yung mga elegant moves ko? Oo, kita. Ayusin mo yung video pag ako naglalaro brad Sayang yung binabayad kong talent niyo. Joke lang. Hi guys. Hello. Oh. Don't follow and shares and subscribe. Nabitawan. Dalawa lang, dalawa. 10-8. Sino ba yung Paulo? Paulo, taga dito yun. Wala dito? Yun sa Bonaparte, taga puti. Si Camponones ha?
ano mo si Pastor. Beng. Dusi na ba eh? Dusi. 4. 12-8. Ano ba siya bitan? Oh, 13 ba eh? 13. 13-8. 5. Sinong 13 doon? Dapat kinuha mo yung doon sa Jaita. Na. Scoreboard. Hindi, wala na rin yung score doon pag kinuha mo. Tiyata. Yun. 3 na lang. Dos yun? Oh, 2. 10. 13-10. Nonoy Harley. Walang agaw ng pwesto na to, may putalan na eh. Oh. Oh, isa na lang. Si Mr. Beat yan eh. Naka-like sa subscribe sa tayo dyan. Isa na lang, isa. Wala na. Nakados man to ba eh? 13, 12. Oh, 14 na ba eh? 14, 12. And price bro. Sinadya. Oh, 14, 12. Yung pala yung ating sa kahawig mo lang. Parang magkamukha kayo dalawa. Matisa na yung isa. No? Long hair ka lang. Yung pinagkaiba. Oo. Kunin mo. 14 na. 14, 12. Patay. 12 diri. Boom! All! Parehas! Parehas, 4. Oh. Five four. 5-4 na ba eh? 5-4. Asa may lamang? Dito. 5-4. Hoy! Sa'yo to? Namin. Salah ba si Pingi? Wala. Nabali ang kuko. Tawag ako kay Michael lang, napagpalisaran dito. Kaya na, binessage ko pa, sabi ko, sama niya si Rolly. Mark, pwede dito, pound, pwede. Pag nasagay ko mo. Nagsang karon ba? Kailangan, mas nilot na lang magsigidula rin. Taga-kuha. Gusto nyo kadado? Taga-protekto na. Dito? Dito. Asa ko rito? Dito. Kumusta ba sila, Glenn? Glenn? Negative daw dito. Wala na dyan. Negative. Sa crowd. Wala. Ganon pa rin ha. 5-4 ha. 5-4. Ha? Isa lang, isa. 5-4. Habla. All. Parehas. Parehas. 15. Oh, lamang. 6-5.
6'5", 6'5". Puro madaling yung pizza. Tabla. Parehas. Parehas. Size. Yun, 8. 8'6". Dalawa. Oh, 8'6", 8'6". Counted? Counted. Warning. 9. 9'6". Una pa lang. Oh. Marami. 7. Warning 7. Last ball na sila? Sila, malayo. 20. 8. 8 pa 8. 8. Sana lang isa. 9-8. 9-8. Last. Last 8. Dalawa, last 8. Last warning. Last 1, last 2. Oh, last 1, last 2 ha. Kiss lang, kiss. Kiss lang, kiss. Kau ba na mo siya? Trabaho? Isa pangalan niya na siya? Bro. Oh. Pangalan niya ba? Hey. Wilson. Kau ba na si Gerson? Ito ba? Gerson. Ano ba na? Oh. Wilson siya, Wilson. Oh. Rubo kayo lang doon lang karoon, no? Hey. Gimbal. Habis na! Panapos yun eh. Ba't mo minamadali? Last warning. Ayo. Ako nagbalik, waring sila 19. Ang gitarong. May nagkabaylo-baylo. Okay, ayok sa sakto ra.
19. 19 man dire, yung 15. Last ball man. 20. Tapos dire. Wala na yung sila katong shot ni Mark ba? 19. Na 19 na dire. Yan kanina. Last. Ha? Dire ni last. 20 mo na, 19-20 mo na. 20 dire. Dito may 20. Ah, dire ah. Magani. Mani 20 dire. Ako rang gibali ang 9. Okay na. Kanina 9. Kini 9 na. Oreo. Mark. Oh, last one. Last one. Ako pa ng buwan. Buhinat si Mark ah. Oh, last na parehas. Last one. Oh. Last one. Makikita rin kayo ni Mark, binababayaan niyo. Tira na! Si Jom sa libre oh! Game ball. Oh. Tingin sa kamera. Una pa na. Una pa na. Oh. Kasi naman ang paron ka ng side. Ganun ba? Una pa na yun. Hindi pumasok eh. Namimili pa na